بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے حال ہے آپ کے؟ اس وقت ہم امریکہ، ایران اور اسرائیل کی جنگ کی بات کریں گے کہ جیسا کہ اس وقت پاکستان اسلام آباد کے اندر 4 ملکی وزیر خارجہ کا اجلاس ہو رہا ہے، جس میں پاکستان، سعودیہ، ترکیہ اور مصری وزیر خارجہ شریک ہوئے ہیں اور اسلام آباد میں اجلاس ہو رہا ہے۔ لیکن اس وقت اسلام آباد اجلاس کا ہوگا کیا؟ اس کا وہی حال ہوگا جو کہ سعودیہ کے اندر OIC کے اجلاس کا ہوا کرتا ہے، یعنی کہ صرف دعوے کیے جائیں گے، باتیں کی جائیں گی اور کچھ بھی نہیں ہوگا، اور اسرائیل ان سب کو جوتے کی نوک پر رکھے گا اور یہ کچھ بھی نہ کر سکیں گے۔ اور اس کے علاوہ جیسے کہ امریکہ نے ایک پلاننگ کی تھی کہ اس وقت ان کے اتنے نقصانات ہونے کے بعد، جیسے کہ ان کے بحری بیڑوں کا تباہ ہونا اور ان کے تمام فوجی اہداف تباہ ہونا، اور اس کے بعد سعودیہ کے اندر ان کے تمام اڈے تباہ ہونا، قطر کے اندر اڈے تباہ ہونا، جب اس نے دیکھا کہ ہر طرف سے ہمیں شکست ہو رہی ہے، تو انہوں نے جو پلاننگ کی تھی اس کے مطابق کہ ہم مذاکرات کریں گے، اور مذاکرات کے لیے ہو سکتا ہے کہ جیسے مصطفیٰ خامنئی صاحب کا ابھی تک کوئی پتہ نہیں ہے کہ وہ کہاں پر ہیں، یا تو ان کے جاسوس ان تک نہیں پہنچ پا رہے، اور جس شخصیت کو چاہتے ہیں یہ شہید کر دیتے ہیں، لیکن مصطفیٰ خامنئی صاحب ابھی تک لاپتہ ہیں، جس کے لیے ان کے ذہنی ہو سکتا ہے یہ ہو کہ کسی بھی طریقے سے جب ہم ان کے ساتھ مذاکرات کی بات کریں گے تو یہ مصطفیٰ خامنئی کے صاحب کے ساتھ بات کریں گے، ان کو اپنے اس میں اعتماد میں لیں گے، اور یہ کہیں نہ کہیں میٹنگ کریں گے یا کہیں نہ کہیں آپس میں رابطہ کریں گے، اور ان کو موقع مل جائے گا، جس کے بعد یہ علی خامنئی صاحب کی طرح مصطفیٰ خامنئی کو بھی شہید کر دیں گے، اور یہ دنیا کا کہیں گے دیکھیں وہ ہم نے اپنا ٹارگٹ اچیو کر لیا ہے۔ لیکن ایران نے پچھلی غلطیوں کو دیکھتے ہوئے ایسی کوئی غلطی نہیں کی کہ جس کی وجہ سے ان کو اتنا بڑا نقصان اٹھانا پڑتا۔ ہاں یہ ہے کہ ان کی شخصیات صحیح ہو رہی ہیں، لیکن اس دفعہ وہ سپریم لیڈر کو مکمل طور پر سامنے نہیں لے کے آ رہے، جس کی وجہ سے امریکہ بھی پریشان ہے اور اسرائیل بھی پریشان ہے، اور اس وقت وہ آپس میں متحد بھی ہیں۔ اگر مصطفیٰ خامنئی صاحب اللہ نہ کرے شہید ہو بھی جاتے ہیں تو وہ ان کی جنگ رکی گئی نہیں، لیکن یہ کہنا کہ بالکل فرق نہیں پڑے گا، نہیں، کچھ نہ کچھ تو فرق پڑے گا، لیکن اس کے باوجود جنگ پھر بھی جاری رہے گی۔ جیسے کہ اس وقت امریکہ اس وقت ناکام ہو چکا ہے، لیکن اس وقت وہ اس دوران اپنے فوجوں کو بھی اکٹھا کر رہا ہے، اور ہر جگہ اپنے بحری بیڑوں کو بھی لے کر آ رہا ہے، اور 3500 میرینز بھی لے کر آیا ہے، اور اس وقت جنگی تیاری بھی علی کی اپنی مکمل تیاری کر رہا ہے کہ کسی وقت بھی وہ خارق جزیرے پر یا آبِ ہرمز پر قبضہ کرے۔ لیکن یہ اس وقت اس کو دیکھنے میں تو آسان لگتا ہے، لیکن یہ آسان نہیں ہوگا، کیونکہ یہ کسی بھی طریقے سے وہاں پر قبضہ تک کر لیں گے، لیکن اس کے بعد ایک نئی جنگ چھڑ جائے گی، کیونکہ وہ آخری حد تک جائیں گے اور اس کو چھڑانے کی کوشش کریں گے، جس کے بعد یہ جو تباہی ہے مزید سے مزید تر ہوتی چلی جائے گی۔ کیونکہ اس وقت صرف انہوں نے پیسے لینے کی بات کی ہے کہ ہم یہاں پر سے $2 ملین یعنی $20 لاکھ ایک جہاز سے لیں گے اور وہ چلا جائے، لیکن اگر یہ جنگ شروع ہو جاتی ہے اور وہ جو جہاز ان کے انڈر میں جائیں گے، اور جیسا کہ یمن نے بھی اعلان کر دیا ہے کہ اگر یمن بھی اس میں شامل ہو جاتا ہے، یہاں سے یہ بھی شامل، ان کی طرف سے بھی حملے ہوتے ہیں، تو کیا یہ امریکہ اور اسرائیل وغیرہ ان کو روک پائیں گے؟ اگر یہ جہاز وہاں سے نکلوا بھی دیتے ہیں اور وہ راستے میں ایران والے میزائل سے تباہ کر دیتے ہیں، تو کیا اس کی شورٹی ہے کہ یہ ان لوگوں کو واپس پیسے بھی دیں گے؟ اور اول تو یہ سب سے مشکل کام یہ ہے کہ یہ وہاں پر قبضہ نہیں کر سکیں گے، کیونکہ اس وقت وہ اپنے علاقے میں موجود ہے، یا افغانستان میں بھی 20 سال تک لڑ چکے ہیں، اور عراق میں یہ ان چیزوں سے عرب ممالک کی وجہ سے ہی کامیاب ہوئے تھے، لیکن یہاں پر عرب ممالک ان سے دور بیٹھے ہیں، اور جو نزدیک بیٹھے ہیں وہ اپنا دفاع خود نہیں کر پا رہے، وہ امریکہ کے آسرے پر بیٹھے ہیں، اور امریکہ اس وقت خود تباہ ہے، اور جو امریکہ نے اس وقت جو نقصان اٹھا رہا ہے اس کا فائدہ صرف اور صرف اسرائیل کو ہو رہا ہے، کیونکہ اسرائیل یہودی ایسا ملک ہے جس کو اپنے علاوہ کوئی بھی نظر نہیں آتا، اور امریکہ اس وقت اس کے ہاتھوں استعمال ہو رہا ہے، کیونکہ اسرائیل چاہتا ہے کہ امریکہ بھی تباہ ہو اور ایران بھی تباہ ہو، اور جس وقت امریکہ کمزور پڑے گا تو سعودی ممالک سے اس کو اپنی افواج واپس نکالنی پڑیں گی، اور اگر وہاں سے اس کو اپنی افواج واپس نکالنی پڑتی ہیں تو اسرائیل کو قطر، لبنان یا اس میں ان کو جو مزاحمت مل رہی ہے وہ سب حزب اللہ سے مل رہی ہے، اور اگر حزب اللہ کو تھوڑی سی بھی وہ کمزور ہوتی ہے تو وہ لبنان کے کسی علاقے پر قبضہ کر لیتا ہے تو اگلا نمبر وہ قطر کا لگائیں گے،
क्योंकि ग्रेटर इसराइल में ईरान का नक्शा नहीं आता। जितना हमारी मालूमात के मुताबिक ग्रेटर इसराइल में मिस्र का इलाका आता है, लबनान का इलाका आता है, कतर का इलाका आता है, और सऊदीया मक्का मदीना को छोड़कर बाकी इलाके उसके ग्रेटर इसराइल में आते हैं। और तकरीबन जितना तुर्की के इस्तांबुल कस्तांतानिया इलाका आता है। यानी कि अगर इस वक्त ईरान उनके उसमें नहीं है, ईरान के सब उस वक्त इनकी जंग इस चीज़ की है कोई एटमी हथियार ना बनाए और वो अरब ममालिक की जो है वो मदद करना बंद कर दे, यानी कि फ़लस्तीन की और लबनान की। क्योंकि इस वक्त तकलीफ इसराइल को इसी चीज़ की है कि अगर वो इनकी मदद करना बंद कर देता है तो ईरान के साथ इसराइल की जंग ख़त्म हो जाएगी। लेकिन जैसा कि ईरान एक इस्लामी मुल्क है और वो मुसलमानों की मदद कर रहा है, जिसकी वजह से उसको इतनी तकालीफ बर्दाश्त करनी पड़ रही हैं। लेकिन सऊदी ममालिक ये चीज़ नहीं समझ पा रहे हैं कि जिस ईरान को वो कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर ये ईरान किसी वक्त भी कमज़ोर हुआ तो उसके फ़ौरन बाद नंबर इन्हीं अरब ममालिक का ही लगेगा और वो यहीं पर ही ग्रेटर इसराइल बनाएगा। और जिस चीज़ का वो समझ नहीं पा रहे, जैसे कि अमेरिका और इसराइल ने अब भी रहायशी इलाकों पर बमबारी की है और बंदर खमीर पोर्ट और शुभ शहर पर हमलों में 17 अफराद शहीद हो चुके हैं और हमले में कतरी टीवी लार्मिंग का दफ्तर भी तबाह कर दिया गया है। और इस वक्त जवाबी हमले में ईरान की 86वीं लहर जो कि लबनान के साफियों के नाम की गई है, जिसमें 2 साफ़ी भी शहीद हुए थे, उनके नाम की गई है। और सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर हमले में तबाह होने वाले तैयारे की तस्वीर भी सामने आ गई हैं। हमले में अमेरिका के 3 शेकर तैयारे भी मुतासर हुए। ईरान ने ज़मीनी और अमेरिका ने ईरान में ज़मीनी ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है। वाशिंगटन पोस्ट का दावा है कि ज़मीनी कार्रवाई महदूद नीयत की हो सकती है। खार जजीरे पर कब्ज़ा, हरमज़ के साहली इलाकों पर हमले शामिल हैं। यानी कि ये मुख्तसर होगा कि वहाँ पर उनके इलाके पर कब्ज़ा किया जाए, उनके तेल पर कब्ज़ा किया जाए और वहाँ से आपने हरमज़ को उनसे खाली कराया जाए और वहाँ पर इनकी उजारादारी हो। यानी कि जो उनको महदूद चीज़ नज़र आ रही है, ये तो जिस वक्त वो वहाँ पर पहुँचेंगे तो लग पता जाएगा कि जैसा कि ये वहाँ से अपने एयरबेस छोड़कर भागेंगे, 17 तरफ से हमला हुआ और एयरबेस छोड़कर भागे अपना, यानी जंगी तैयारी छोड़कर भागे, तो उनका जब वहाँ उतरेंगे तो उनको पता लगेगा। और इस वक्त जैसा कि और एक अमरीकी बहरा भी मशरिक़ वस्ता पहुँच गया है। 3500 फौजी मेरीन्स SS तरपोली के ज़रिए भेजे गए हैं। जहाज़ पर जंगी तैयारे, तकनीकी आलात भी मौजूद हैं। जैसे कि मैंने कहा कि पहले भी इनका एक बहरी बेड़ा तबाह किया जा चुका है और ये मज़ीद बहरी बेड़ा आया है और ये भी हो सकता है इंशाअल्लाह तबाह होने के लिए आया है। और जैसे कि खलीज ममालिक का ईरान इसराइल कशीदगी कम करने पर जोर दिया गया है। आपने हरमज़ की हैसियत तब्दीली नाकाबिल कबूल है। खत्ते के नक्शे में तब्दीली की इसराइली कोशिश को मुस्तरद करते हैं। तो इनसे पूछ कौन रहा है? अगर इतना ही नामंजूर है तो इसराइल से फ़लस्तीन से लिए गए इलाके ही वापस करवा दें। क्योंकि इन फ़लस्तीन के इलाकों पर जब कब्ज़ा हो रहा था तो इन्होंने फ़लस्तीन की क्या मदद की? सिर्फ और सिर्फ OIC का इजलास और वहाँ पे आज जाके गपशप लगाना और उसके बाद बुलंद बांग दावे करना, उसके बाद वापस आ जाना। क्या इन्होंने आज तक जो 72,000 कश्मीरियों को शहीद किया, जो तकरीबन कम बेश 1.5 लाख के नज़दीक हैं शहीद हो चुके हैं और 1 लाख के नज़दीक तकरीबन ज़ख्मी हैं, उनके बारे में इन लोगों ने क्या कार्रवाई की? कोई भी नहीं। उल्टा उन्हीं लोगों के अड्डे दिए हुए हैं, उन्हीं लोगों के साथ बैठकर खा रहे हैं, उन्हीं लोगों से असला ख़रीद रहे हैं और इन्हीं लोगों को मुसलमानों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल, वो जो मुसलमानों के खिलाफ असला इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके पैसे की इमदाद करने वाले भी यही ममालिक हैं। और इसके बाद क्या कहा जाता है कि ये हमें नामंजूर है। तो मंजूर नामंजूर वो लोग क्या करते हैं जिनके अंदर झगड़े करने की इस्तिताअत भी हो, नहीं तो सिर्फ और सिर्फ नामंजूर के दावे करते रहें और वहाँ पर आराम से एक साइड पर बैठ जाएं। जैसा कि हिजबुल्लाह जैसे एक छोटी सी पावर जिसने इसराइल की नाक में दम किया हुआ है, उन्होंने अब भी 100 राकेट दागे हैं जिससे 100 से ज़ायद इलाकों में सायरन बच गए हैं। और हिजबुल्लाह के साथ झड़प में 1 इसराइली फौजी हलाक और 2 जख्मी हुए हैं। ये नहीं कि इस वक्त जो इन्होंने हिजबुल्लाह के साथ झगड़ों में जितने टैंक ख़त्म हुए हैं इसराइल के, जितने फौजी हलाक हुए हैं, क्या इतने अरब ममालिक जो इस वक्त मौजूद हैं, क्या इन्होंने 40 साल के अंदर कोई इसराइली फ़ौजी को हलाक किया? नहीं किया। हत्ता कि कतर के अंदर इसराइल ने हमास का दफ्तर बजाकर हमला किया और हमास के लोगों को शहीद किया, और कतर ने क्या किया? कुछ भी नहीं। तो ऐसी फ़ौज को और ऐसी अमेरिकन फ़ौज को वहाँ बिठा कर रखने का क्या फ़ायदा
जो न इनकी हिफाजत कर सकता है और ईरान के झगड़े के दौरान अपनी हिफाजत खुद भी नहीं कर सकता, उल्टा दुनिया से इमदाद मांग रहा है। ये उन लोगों से इमदाद के मुंतज़िर हैं कि ये लोग हमारी इमदाद करेंगे, और ये तब इमदाद अमेरिका की तरफ से तब तक ही है जब तक ईरान है। अल्लाह ना करे ईरान को कुछ हुआ तो यही अमेरिका इसराइल को या इन्हीं इलाकों में बिठाकर उनके ऊपर हुक्मरानी करवाएगा। और ये अगर ये सोचते हैं कि हमें कठपुतली बना कर रख दिया जाएगा, तो इनको इसराइल ऐसा मुल्क है, अमेरिका तक कठपुतलियाँ बनाना पसंद करता है, लेकिन इसराइल कठपुतली बनाना पसंद नहीं करता। वो सिर्फ इलाकों पर कब्जा करता है और इन्हीं लोगों को उठाकर ऐसी जगह पर फेंकेगा कि इनका पता भी नहीं लगेगा, और वो इनके मुल्कों पर कब्जा करेगा, तेल खुद इस्तेमाल करेगा, ना इनके ये कठपुतली बनने के काबिल भी नहीं रहेंगे। अल्लाह ताला हमें भी सब्र दे और इन लोगों को भी अकल शऊर दे, ताकि ये अपने मुसलमानों के बारे में भी सोच सकें और अपने बारे में भी सोच सकें। अगर वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय का इजहार करें। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद।